So I am the first graduate from Changi Imlang Outtown School. Kini nga hoy gina ini ka purana time ekta di aru bishi manu amiga nakha manugan au manugan sukun nuguli gina taka time di etu hi kubo paribo abuni army di join gor boli parishi aru army di join gor boli laga decision do idula determination do ki pura motivate kori gina itu laga aim rakhi gina army ekta hoi jaisi tu bi janibo mon. Hello friends, welcome to our channel. The untold story behind the successful men and women of God. Itya episode 60 amigan laga naga leader ikta one of the pioneers in so many areas. Ito Aniasi aro he is none other than Lieutenant Colonel retired Makan Au Tarlaga story honibo. He is the first commanding officer in infantry unit. Aru iduhi noigina itia ahibuli laga case to leader ro amongst the Nagas so far the one and only instructor in National Defense Academy. Tar laga kisa honigina amigan sup asyapat tangor papo. Hello sir. Welcome to our channel. Thank you. Aro apuni pra iniga time dia garni bishi kushi bai ase. Achi apuni magan channel dia gina itu conversation loa time di viewers kan friends kan bishi lesson tangor papo iniga pratna hoina itu moision isobra lokritia itu sob karni kushi. Moi Puila abuni hoti boli monta kato abuni laga pacha time pacha jamana laga ekbar ani boli mona se to abuni kinika family tabra junum hoigina tangur hoise edu ekbar jane pumon More father do imporde teacher takise aro মই ইম্পৰ্টে জন্ম হৈছে 1938 ডিচেম্বৰ ডে কিন্তু মোৰ পাপাটো ফাদাৰটো পেঞ্চন পাই কিনে চাংগি দি ইম্পৰ পৰা আহিছে এইটো টাইম দে I was about 5 years 1944 Monday, there were two nurses. They can namaki uthaigina, Changi de on foot, kuskarikina ise via Melak River, Khar village, and then to Changi. Aru Changi de, amar time diule. School day 13-14 years day class adi purise kintu mor kokai khan mokchuni thaka karone tuijun kokai amake coaching kurise tai khan poste de chuti ke time le etu kone moi class adi pura nai BD purise aru about 11-12 years de school teacher se Outtown school Changi Imlang Outtown school de purise titeole Changi dur Imbang Imlang pilek church thakise pilek school thakise tati moi class B de kurikina class 4 loki purise aru class 4 de burikina aru Johati mission school de class 5-6 puri ho jaise idu kone actually Changi society laga do iman bhal guna jane after that more kokai to
like my father, Penwati, Dr. I. Penwati, was like my father because my father died in 1947. So 52 di moi Jordi jaise, tadi class 5-6 purise, aru more kokai to be, more father to be, Delhi de transfer jaise. Idu korni moi hostel de, Jorhat Christian School, high school hostel de, puri asile class 7. Tetya moi choto time para football kheli thakise. Tetya inter district football competition hoise. So Jorhat was district, Mokoksong para bhi aise district. We were all under Assam state. Idu time de Mokoksong para lota teacher do amar surte aigina. Tumi do Mokoksong de aibi. Mokoksong di khela manu bhi changi manu bisya je abuni aibi. Moi headmaster logot kota kuri seat to lai dibo. Idu kani moi Mokoksong di jaigina class 8, 9, 10 purise. Mayang Nukcha High School de. Amar headmaster do tai koise tumi to 20 years hoise. 16 years koribi. Kurigina about 4 years reduce kuritise. So that tomorrow future day competition aru overreach no hole. Which was very good. Tarpisot moi Kadung College de 2 bosor jaise, tarpisot 2 years Senate months de purise. So I am the first graduate from Chanki Imlang Outtown School. Certainly, 87 years. Itu itiatak still fresh. Itu memories kandar narrate kura. Itu mamuli kota nohe. Itiaro apuni family di siblings kan kukai pai puni kan bi kiman tagishi aro takam bi ki feel di tagishi itu bi apuni ulop koitili bishi kushi hobo sir. Acha amar pai kukai 9 jon asile. Aro 3 jon amar diti boni. Boni ekta toida titi do ami choto time di mori jaise. Aro kokai bilak to we sob morisi dia except one, Mr. Toy. First Naga electrical engineer graduate. He became the chief engineer of Nagaland. More सबसे तंगों को गए दो Dr. Reverend I. Penwati. आमी school दी तका time दे बाबा मुरे गिना ते अमेरिका दे जाएगिना post graduate लोगिना ऐसे. He is the first. He lardo more Baba Nishina. Karon more Baba do 1947 de Morise. Next to Amos, third to Hosea, Taikanso Carmen of Nagaland Department, Supply Department or Agri Department to Takise. Fourth brother do Lanu Toy. He is still living. He is 97 years old. But he is quite fit even now. Yes. The chief engineer who say aru
টুয়াংডে ওখা ওচৰতে এই প্ৰজেক্টটো তাই ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু তাৰ ভাইটো লিমা নম্বৰ 5 টো লিমা থাকিছে তাই 1 বছৰ 2 বছৰমান হৈছে এইটো মৰি কিনা he died at the age of 93 something তাৰ লগা ভাই দুইটাটো আমং আৰু মোৱা তাই কানবি আমি ছোটো টাইম দে আমি বস্তি দি থকা টাইম দে স্কুল পঢ়া টাইম দে মৰিছে তাই দুইজনটোৱে আমাকে অলপ কোচিং কৰিছে ABCD 1 2 3 এইটো শিকাই দিছে এইটো কাৰণে মই যেতিয়া স্কুল যাইছে মই ক্লাছ আদি পঢ়া নাই বি দি ডাইৰেক্ট এডমিশ্যন লৈছে so I got a lot of help from them আৰু মোৰ দুইটা তিতি সিস্টাৰ থাকিছিলে দুইটাটো সৰু টাইম দি মৰিছে আৰু মই 10th I am the 10th in the family আৰু মোৰ নিচেতে একটা younger sister থাকিছে 1 বছৰ আগতে মৰিছে আৰু youngest to number 12 I.M. Kong he was a minister and in fact he was the first to pass Indian Institute of Management itu puri gina tea card indi jaise tea card indi jai gina he came back to Nagaland because the senior officers wanted him Nagaland madise আপুনি bara kukai aro bhai puni kan laga kisa kwa dem di আপুনি to family bhalik tabra aro ama papa bi bhalik tha se enika itu ami kan buji pai ase kilimaini junum hwa dangor par logina chutu tak ami kan nijor karni nogina naga manugan sob karni au manu sob karni isor bra আপুনি kan ki chuni loa aro itu nishina isor bra uthai dia ekdom isor laga blessing huma laga family ta se আপুনি army retired officer ekta ase retired colonel ekta ase amar sir to আপুনি kan laga time di tuile indika army di jagina Indian army di jagina itu tak itu laga ring tak pungja dia tuile itu mohan kari tuile asurit pikta itu karni sir আপুনি kininga hoigina enika purana time ekta di aru bishi manu ami kan nakha manu kan au manu kan sukun nuguligina taka time di itu hi ko paribo আপুনি army di join kor boli parishi aru army di join kor boli laga decision do itu laga determination do ki pura motivate korigina itu laga aim rakhigina army ekta hoi jaisi tu bi janibo mon আমি যেতিয়া মুকুংডে হাই স্কুল দি পঢ়ি থাকিছিলে তেতিয়া চাংকি দে আৰ্মি ইউনিট 3টা 4টা থাকিছে এইটো টাইম দে মোস্টলি গোৰ্খা ইউনিট থাকিছে ফাৰ্ষ্ট এইড সেকেন্ড এইড ফ'ৰ এইড আৰু আমি যেতিয়া হাই স্কুল দি যাব মোক সম্বৰা কিনা চাউলটো নিজৰ কিবা দি উঠি কিনা লৈ যাব এইটো টাইম দে আৰ্মিবিলাকে কনভয় দে হেল্প কৰি কিনা যাই থাকিছে আৰু এইটো টাইম দে Nagaland was under insurgency period এইটো টাইম দে আৰ্মিবিলাকতো আৰু পুলিচ ইণ্ডিয়ান পুলিচ CRP BSF এইবিলাকতো
বিয়া কাম বি কৰিছে তেতিয়া মই কৈছে মই বি আৰ্মিতে যাব ভাবি কিনা ষ্টাডি কৰিছে আৰু যেতিয়া মই গ্ৰেজুৱেট কৰি কিনা মোৰ ককাই লাইক মাই ফাদাৰ ডক্টৰ আইবান ৱাটি খৰ্টি দিল্লীতে যাইছে তাৰ ঘৰত থাকি থাকি about 4-5 months থাকা টাইম দে I was looking for a job. Paper di otai puribo aru advertisement apply kuri thakise. So more father like brother, he was asking me, Magan, tumi to apply kuri no reply. So ki kuribo? The inika thaka time de one Wednesday evening, I prayer meeting did I say. And that time was, that was 1962. Chinese aggression had started. Chinese were trying to capture the Northeast. And the Colonel D'Souza, a Christian, তাকে লোক কৰিছে দাই উঠিছে আৰে ডক্টৰ পেন তোমাৰ ভাইবিলাক কোনো নাই আৰ্মি জইন কৰিবলৈ তেতিয়া তাই কৈছে আছে মোৰ লগত একজন থাকি আছে তো মই উঠি চাব কৈ কিনা চাৰ্চ prayer meeting to khatam aa time de makan tumi do from the family side or from Nagaland sacrifice for the nation to kinika you join the army uli koitise তেতিয়া মই ভাবিছে ঠিক আছে জইন কৰিব চ' দাই আকৌ কৰ্ণেল ডিচুজাকে কৈছে জইন কৰিব কৈ আছে কি কৰিব লাগে যে নেক্সট উইক প্ৰিলিমিনাৰী ইণ্টাৰভিউ আহিবি চ' প্ৰিলিমিনাৰী ইণ্টাৰভিউ দি যাইছে তাতে I was selected to go for the service selection board without any written test. Emergency time. So I joined the emergency 1 course. Selection board to be Indian nation army di jabu gole amar jawan bilak amar youth bilak do Nagaland army unit matikina training day bothai day but I was completely new the selection board jabuli bi kokai do aibo para nai moi Bangalore di jabu lage selection board to Bangalore di thakise so moi ekila train day kokai do pohai dise Madras di jaise Madras di namikina 1 hour bisote ako Bangalore train to pabo kora time de station de bathroom di jaise tite moi Punjabi Sikh aru Northern bra 6-7 jon man ताइखान में थकी से जैसे मुझे कैसे आप लोग कहाँ जा रहा है हिंदी भी न जाने ईमान भाग गए तो ताइखान कैसे बेंगलोर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जैसे अरे हम भी जाएगा एक साथ जाएगा
ঘূৰি কিনে আমি চব একেলগে যাইছে আৰু তেতিয়া সাৰ্ভিস সিলেকশন বোৰ্ড 5 days টেষ্ট লৈছে বাকি মানুহবিলাকটো অলপ ইণ্ডিয়ান মানুহটো অলপ জানি কিনা monkey crawl থিংটো বি উঠাই কিনা হাতটো এনেকা যাইছে মইতো এইটো বি নাজানে থিংটো নিজে কৰি কিনা এনেকা যাইছে কিন্তু আমি বি ইয়াং আছিলে তেতিয়া অলপ হাতটি বি টাকাত আছিলে মই বি কৰিছে আৰু সিলেকশন বোৰ্ডে lot of questions discussion period এইটো টাইম যে একটা অফিসার্স এইটো একটা অফিসারে উঠিছে এই তাতে এই বানি দিয়ে একজন মানুহ মৰি আছে ড্ৰাউন কৰি আছে কোন যাব তো মই আরে স্যার মই যাব কিন্তু মই সুইমিং বি নাজানে এনে উইদাউট নোয়িং এনিথিং মই যাব কৈ না কৈছিলে আচ্ছা গুড তুমি একেলা ভলেণ্টাৰি কৰি আছে ভাল আছে কৈ না সাৰ্ভিস সিলেকশন বোৰ্ডে I think among the top candidates I was selected. Then after that 3 days medical test that it helped to take us select korigina Delhi return aigina Kokaiko ditaka time de within 2 weeks officer training school Pune tadi matise tadi do more Kokaido like my father he accompanied me up to Pune aru make me join the academy officers training school and I think I did well in the OTS in the training school so later on life I was posted as one of the officers, TTO, Director of Training Officers. Kindu moi joanai. My COs, my senior officers said, "Tungo, you have a better chance elsewhere." Koi kina joanai. Eitu nishna de moi army de join korise. বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং আছে আৰু বি আপুনি পৰা এইটো গান লগা ষ্টৰিজ খান মেমৰিজ খান নেৰেট কৰি না দিয়া টাইম দি আচৰিত বি লাগে আৰু এইটো হতি বুলি মন একটা আহি যায় আপুনি গান লগা টাইম দি ছাৰ মই হতি বুলি মন থাকাটো এনেকা আৰ্মি দি জইন কৰিব কাৰণে তো ছাৰ পাব্লিক কাৰণে বি ইন জেনেৰেল আসানি তাকিছিনা আজিকালি নিচিনা বেছি নাই আজিকালি তুলি আৰ্মি দি জইন কৰিব কাৰণে তুলি তো বেছি হাৰ্ড ডাক্স একটা আছে আৰু ইণ্টাৰভিউ লৈ কিনা বি কোনোবাটো ডিসঅ্যাপয়েন্ট কৰি কিনা জইন কৰিব নাপাৰ লগা বি একটা আছে তো আপুনি লগা জামানা দিবি কিনিকা তাকিছি আৰ্মি দি জইন কৰিব কাৰণে এইটো বি জানিব মন মই জইন কৰাৰ টাইম দে emergency takize they wanted more candidates to join army to fight Chinese edu karone ki jani interview de preliminary interview de hole any tough question utha nai kintu service selection board to akut kinikasle ajikali bi nikai ase কিন্তু আজিকালি জইন কৰিবলৈ হলে নাগামানো বি নোটিছ ইউথবিলাক বি জইন কৰিব গ'লে ভেৰিয়াছ ইউনিটছ আছাম ৰাইফল ইউনিটছ আৰ্মি ইউনিটছ তাই কান ট্ৰেইনিং দি দে ইউনিট লাইন দে
এইটো কাৰণে it has become easier আৰু আমি টাইম দি হ'লে ৰানিং বি যোৱা নাই প্ৰেক্টিছ বি কৰা নাই কিন্তু এতিয়াতো যোনবিলাক আৰ্মি দি জইন কৰিব মন আছে ৰানিং কৰি থাকে আজিকালি early in the morning also young people the only thing is they need a kind of determination Sir, apuni army di join hoy gina. Being an army, itu war kandi chala ka be experiences tagibo. Itu kan sub to apuni bishi nukui libi olap koi dili viewers kan karni bi itu lesson ekta hobo. Itu karni apuni bra war di chala ka kunuba memories tagili koi di po mona se. 1965 day, after 2-3 years only after joining, there was a war between Pakistan and India. And that was the time I earned a good net. Idu Kali Pakistan laga post to attack kure gule. Aji rati siu sabto matigina. Officers লগত কথা কৰিছে তেতিয়া who all volunteer to go কোন কোন volunteer কৰি আছে war দি যাবলৈ like a fool I raised my hand sir মই বি যাব and luckily I was officiating company commander of Delta company. So we were given the main task to capture the Pakistani post. So when I went there the next morning, early morning, to capture the post, one young lieutenant who was junior to me, he came running to me, sir, can I come with you? Maybe I will paribo. He said, yeah, why not? Come. তেতিয়া তাই একটা কুৱেশ্যন আমাকে কৰিছে মই দেহৰাদুন থকা টাইম দে দেহৰাদুন লগা ডেপুটি কমাণ্ডাণ্ট লগা ছোৱালীটো we have become very good friends. So মই তাকে কি ক'ব I said free Indian letter by আমি army day you just write a sentence that I'm going to the war and if I come back I'll marry you. I don't know how I told him also. So he came, my Sudha Sahab and the Jawans came. We all went and captured the post. So there were 3 bunkers, overhead cover bunkers. I went in the middle of the bunker, the center bunker. I told Subira Sahab, you go to the right. I told the Lieutenant Sahab, you go to the left. Then we captured the post and waiting for the counter attack. Pakistan bra counter attack kuri bole ready kuri ase. Ditya in front of my bunker only the Nepali Gurkhas are good fighters. Sir, ammunition to khatam hoise. It's a close quarter battle kukuri ami. Get ready. The Ektun Pakistani soldier do yadi kirikina se. Janda se debi. To ki kuru I said, use your kukri. Kati se head off. Idu kuri se. Unfortunately, the next morning, after Pakistani bilake counter attack kuri kina, I can take over kuri hora nai.
next day, United Nations observers came to check the post along with my more CU sab logo days. They found that Jawan with the head off. It okoni korise. Because sir, ami ammunition thaka nai, close quarter battle day. Ekta Jawan ki moi korise, kukri lokot maribi. So tai kati dise. So the United Nations officers saw the head off, the CO saw, so they just looked at me, said, sir, we had finished our ammunition, it was close quarter battle, kukri use korise. So after that, the war was won by us. I mean, Jikise. I mean, so, Jetia Butle Kutekin withdrew Kurise. The adjutant of the battalion, the best officer in the unit, Dai Selekure, CU Sapto adjutant Kuribule, his right hand man. He had written a citation about me, to give a award. That lieutenant also, ताकि भी लिखी थी से मुरी से, posthumous और सुविटा साहब भी. तो सुविटा साहब तो MBC by से, the highest military award. और lieutenant साहब तो mentioned in dispatches. The Captain Makendo, iku ponai, they turned it down because of my maybe wrong বুলি ভাবিছে কোনোবাটো, কিন্তু that was the correct action I took. কৰি কিনা একো নহয়, কৰি কিনা তেতিয়া ইনচাংকি চব মানুহ এই কেপ্টেইন মাকিন্দো মৰিছে. My father was not there. My mother in the village, they all started mourning about me. But then I said, I'm alive. Don't worry. God was there. Kurigine idu wardu ami chikise rotar paisode duties Allahabad, Lucknow, prisoner of war kiba देखभाल কৰিবলৈ কৰি কিনে আমি শ্বিলং দি মুভ কৰিছে. শ্বিলং দি CO2 ভৰ্তি কৰি কিনা Siddharth একটা CO হৈছে. That was around 1966. So তাই আমাকে adjutant বনাইছে ইউনিটে. Then যেতিয়া adjutant বনাই থাকিছে 67 early 67 day my posting order, an instructor in National Defense Academy, এটা খারাপ পোস্টাল দিয়েছে, তাতে আমার পোস্টিং আইছে. So the commanding officer called me, oh boybi ekta message likhibi. মই লিখিছে, Captain Macken has left, struck off strength from the unit. তাই do unit pra in day join koribo jaise. And তাই do joining period আছে. Then I got a shock. So, wow, what is this? I'm your adjutant. মই তোমাৰ আপোনাৰ adjutant আছে, মই আপোনাৰ তলত কাম কৰিব মন আছে. Learn more about military functions. তাই কৈছে তুমি
যোন মানুহ ৰিলিভ কৰিবলৈ আছে কেপ্টেইন কালা তাই আমাকে চিঠি লিখিছে মই 1 মহিনা কৰি শাদি কৰিছে কেপ্টেইন মাকিন্দু 1 মহিনা পিছতে পঠাই দিবি কৈছে এইটো তুমি এতিয়া নজালে ইণ্ডিয়াতে কোন যায় ইনষ্ট্ৰাক্টৰ সব মানুহ নাযায় তো তুমি যাবি কৈ কিনা I went to join India. So that was a big help. Nobody eতিয়ালৈকে Nagalin Bra instructor in National Defence Academy jaise. Eta kun bhi jo nai. Aru etu time de 1960-70 moi jodu asurit paise. Manubilak. Sir, apuni inika koi aha time di moi kan sup itu lesson dangor payasi. Aro inika bi takina ki itu kan laka kisa bi itu honi payasi. Aro national level di, aro state level di apuni do pioneers ikta. Aro kam bishi di apuni laka contribution dangorasi. Itu karni moi kan bi we are so much proud of you. Aro apuni ikta apuni nakama judi inika leader ikta isobra ulai dia itu kan so karni kushi tangor. So being a pioneer apuni bi pioneer ikta se itu army military line di itu karni itia upcoming youngsters upcoming aspirants youngsters kan karni apuni barbi advice kunuba titi boli itu bi mokan request ikta apuni ki koi ase কবুলিটো বহুত আছে কিন্তু মই হঠাই মনত ভাবাটো আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কেলে আৰ্মি জইন নকৰে তাইখানটো এতিয়া নাগালেণ্ডে হ'লেবি নৰ্থ ইষ্টে হ'লেবি অল ইণ্ডিয়াতে হ'লেবি এই दूसरा काम भी আছে কিন্তু ভাল কাম একটা নিজৰ কান্ট্ৰি কাৰণে নিজৰ মানুহ কাৰণে ফাইট কৰিবলৈ নিজৰ লাইফ স্যাক্রিফাইস দি কিনা কৰিবলৈ ভাবিব লাগে এইটো একটা কথা নম্বৰ 2 টো আজিকালি যিমান কাম হ'ব আৰ্মি নিচিনা ফেচিলিটি নাই পে to be more than 50,000 by per month plus free ration free requirements of to free by নিজৰ আজিকালি চালে কোনোবা ফ্যামিলিতে দুইটা या एकटा आर्मी जवान থাকিলে या हवलदार GCO থাকিলে তাৰ পেৰেন্টছ বিলাকটো বিল্ডিং বনাই কিনে থাকি আছে that shows ki army life is good today because যেহেতু army de আছে তাই ফিলাবলে একো নাই 50,000-60,000 বড়ো 1,000-2,000 लोगों ने मेंटेन हो जाबो बाकी सब पेरेंट्स या भाई कोकाई भनी बिलाक काउनी इन्वेस्टमेंट करिब पारे মই मोर लरा भी एकटा আছে आर्मी দি যাব কই কিনা গ্ৰেজুৱেট কৰি আছে এতিয়া आर्मी দি যাবলে सफाई दी जाबले मिनिमम क्लास 10 लगे क्लास 10 तो सभी पास हो जाबो और जुदी क्लास 12 या ग्रेजुएट हो किना जॉइन करिले भी आमार ओवरएज नय कारण आमी शेड्यूल ट्राइब दो অলপ কনসেশন বাই
এইটো কাৰণে my advice, my request to the youth of the Nagas or the northeast, try for army. That will be very beneficial. The আপোনাৰ parents কাৰণে भी নিজৰ জাত কাৰণে भी এনেকুৱা opportunity নাপাব এতিয়াতো যোনবিলাক ট্ৰেইন কৰিব মন আছে এইটো আৰ্মি ইউনিট ইমান আছে সব আৰ্মি ইউনিটটো ট্ৰেইনিং भी দিয়ে কেম্প भी ৰাখে কিনা খোৱা লোৱা দিয়ে কিনা भी এই কোচিং কৰে ইমান ফাইদা আমাৰ টাইম দিবলৈ থকা নাই এতিয়া দলে সৈনিক স্কুল भी আছে নাগালেণ্ড भी একটা আছে আসাম দি দুইটা তিনিটা আছে নাগালেণ্ড भी কিজানি আৰু সৈনিক স্কুল भी ওলাব পাৰে এইটো কাৰণে মোৰ ৰিকুৱেষ্ট টু the young boys and girls of Nagaland in the northeast army they train kore kina serve the nation আমাৰ সৰবৰাহ কোৱা নিচিনা ইণ্ডিয়ান আৰ্মি একটা হোৱাটো আৰু ইটো ওপৰি অফিচাৰ একটা হোৱাটো কিমান বি ভাল আৰু মুগা চুপ্ৰাইটো বেছি অনাৰ দি কিনা খুচি পৰা তাৰ কাণ বি চাই আছে আৰু ইটো নিচিনা ৰেচপেক্ট কৰে তো য়াংষ্টাৰ্ছ আৰ্মি একটা হ'বলিতো কিমান বি ভাল আছে এইটো আমি চবেই জানি আছে কিন্তু চব মানুহবোৰেতো এইটো কৰিবলৈ বি নাপাৰিব পাৰে নহ'লে হ'বলি মন থাকিলে বি এইটোতো থাকিব লাগে to become an army or an army officer itu laga qualities to ele must have qualities konoba takibo to amar server itu bi olop tips dili bishi kushi hobo misanu goi gina honsa kora goi gina kam du bi honsa kora do ekta hobo aru more life te moi hotai godu our customary law should be respected. Aru land property kaune nijor kaune napabi kina jitu honsa right ase edu kuribo lage aru paisa money lending sending dibi honsa kura kuri kina kam kurile ঈশ্বৰটো মনটোত কৰা নিচিনা ভাবি আছে মই যিমান কৰিছে মই এতিয়া বি ঈশ্বৰকে একটাই প্ৰাৰ্থনা আছে ইমান বেমাৰ থাকি কিনা পেচমেকাৰ বি হালি কিনা 2013 পৰা হালি কিনা এতিয়া আহি আছে চাৰটা হালিছে আৰু একটা হালি বুলি কিবা আছে এই টাইম হৈ আছে কিন্তু এইটো সব ঈশ্বৰ ফেইথ অন গড এইটো থাকিব লাগে মিছা কৰি কিনা মানুহকে চিট কৰিব আৰু কিবা কি নাখাব বস্তু খাই কিনা এনে কিবা কৰিব দেট ইজ এইটো বহুত কমটি টাইম কাৰণে লং টাইম কাৰণে হ'লে যিটো সঁচা আছে এইবিলাক কাম কৰিলে ভাল হ'ব ঈশ্বৰ নম্বৰ 1 ঈশ্বৰকে এই প্ৰাৰ্থনা কৰি চাৰ্চটি যাব কিবা কিবি নাখাব বস্তু নাখাব আৰু সদায় ফেমিলি জাগাতে prayer family prayer থাকিব লাগে এইটো হলে ঈশ্বৰটো হটাই God is truthful and দাইটো মৰম দিব চিটিং কৰিলে মিছা গলে এইটো God doesn't like it তো মানুহটো মনটো চিধা হ'ব লাগে experienced
leader tabra ki advice dia si ki tips dia si itu amigan mon di ragi kena kurili apuni bi tar nishina noili judi tar par bi bhal kilimani itia duli abuni ituli ki kuribuli asi itu janigina steps lubuli asi amar sir nishina duli being a pioneer there was no one to guide him there was no one to teach him kintu tar nichur brahi itu experience korina halaga bra amigan gitu advice diasi integrity honesty trustworthy faithfulness and believing in God important tips youngsters abunigan itu rakibi abunigan bra itugan advice luigina steps luilichidi everything is possible because isor brabi kuisi tar lugot napari boli kunai army officer ekta hoigina physically fit hoigina hishi kintu mangsuhi huwa bra umur huwa time di tar laga life di itu heart bimar hoigina itia serbar huwa nishina pacemaker haligina ase kintu isobra itiada jinda hobuli itiado kimang bi asorit sir amigan viewers kan gi idu abuni idu bimar hoigina idu pacemaker haligina kimang sal isobra takiti buli dia ase idu bi abuni koi dili bishi kushi hobo nahi idu moi first time pacemaker do 2013 di halise itu hala time de kohotiti halise some mistake itu korne amar family advisor bhai kokai pilake Delhi di jabi koi kina Scotty jaise tadi itu ulai kina nutun haliti se itu episode say 4 to 5 years life ase ekta pacemaker to tapos to bhalko aise aku tatio 2018 Monday major surgery pacemaker to lefty heart mota bano lefty thake heart to itu luje kina pacemaker to 3 string luje kina right ase modu itu time de 27 hours I was in the operation theater unconscious itu time de more wife more bhai tuijondo roki thakise 27 hours outside the operation theater. I couldn't have waited maybe. So, kintu tidia doctor koiti say 27 hours before day. The conscience day say, no, it's okay. Friends and Dehradun and good friends in Delhi. We never moi jetia Delhi di jabo. Itu gaurne. Kuno bano Dehradun brabi ahigina ek hafta bhi thaki mor logode. Enika relationship to yadi local friends plage goe are abuni rupiah manu nishna ase kintu sob manui man bhal pai amar manu hole ki jani moi ahojaste hai ase kari puthai dibi kule bi lubuli nai bo enika goe piah manu bhavadu isorvi murum kore ase bulao goi thakido. That's a fact. My last prayer to God is that my two children, let them grow up, graduate them,
And after that, you do what you want for me. Do more prayers. As you sow, so shall you reap. Nijo barki bijun hali ituhi ulay ginakay. Amar sir do, tar service di takadem di, professionally, personally, friends kangi, aro public kangi, aro nijor fellow friends kangi, relationship bhal raka, itya tar kuadi chani bayase. Bhal jibon takadem di amigan bra, sadi kangi, aro nijor co-workers kangi, kiniga relation rakiasi, itu bishi important. Tuk time di, sukupani kira time di, itu laka resolve do amar tigi babo. Sir bra, amigan bishi learn kurisi. Aru tar physically weak tagilibi, he is strong enough mentally, na, spiritually, aru emotionally, tar do ekdom strong hoy gina, tar amigan gitu laka conversation, time, tigina amigan itu tangura shabat luyasi. Friends, amigan pra amar sir makan karni pratna diyat koi dibo. Itu laga video anna tuili. Aru magan laga channel di kiman video aniyasi. Magan bra request iktato. Subscribe koi dibi, comments di dibi, like koi dibi, itu bi iktakuta. And above all, we need your prayers. Kiman juni yadi channel di na share kori, they all need our prayers. Thank you so much, sir. Isobra, abo nila ka over di asyabat kredibo, aro abo nila family over di asyabat rekitibi ko na, mga laka prat nasi. Thank you.